بله ام پی باورن کو جبو پیشتچوینا همی زمانان دا پارا دسوزین وان زمانان گلک زیده یا اره یک جد دسوز زمان کردی جی عمر دسوزه و ایرو میوان برنامه بین حبریه دورن ام بهورا بری خوابدن چیروکا دسوزه کی عمر دسوز د سال 1978 دا لگوند گزارشی کو بسر جولمرگی وایه چاوین خال دنیای وکرن. لگوند دست بخواندن کر لیسه لجولمرگی خداند. د سال 2003 دا رومانویا یکمین هیوین بیریندار جواشانین آرامی درکد. هر وها گلک نویس و پخشانین عمر دسوز د کووارین وکی تیرهجین تامارا، وستا، کلیلکا جوان، کووارا و روزنامه آزادی ولات و تورک دا هاتنه وشاندن. حیانها 10 برهمین عمر دسوز ین چاپگیری هنه. بلیکه که اومد بخیراتی برنامه بین حبری. نبخير دابن صابن والله بابا تجي كيف خشن د برنامه بين حبري ده دبينن لفان روجان بيشنگاها برتوكان هبو ب سدان نویسکار به زمان جور و جور تین تفلیوی بيشنگاهي دبن برهمين خو تشير دکن جالی خواندوان و نویسکاران اتمسفرکی چوا هيا و هفته کی اون لورن جنابی و لوره بچاودرین و امتکارن هنه کی اتمسفر و پیشنگاهی جوا بگرن راستی از جلوی کتیم توی با استانبوله یعنی وها بیجم جبو نویسکاران جبو وشان خانان پیشانگهن وی آوایی میدانا اوه یا برهم اینانیه مثلا تو کدا خواد دیدی او خواد کی وکی چا پاییزی توی برو برهم خواه چاندنی خواه راد کی و ایدی دادی پیش افجی درفته کی وسا دادن مرو بیندر مرو دکاره بیجه بیندر نشاندانا برو برهمان جبروی چنده پیشانگه وی آوایی دوی نوی یعنی گلک طبیعیه که سرنویسکاران هیجانه که کلجانه که چه که امجی بوی کلجانه هاتن راستی جی بو من اما که خوش بو من هفته یک خوش بداره بوران هفته یکی تیر پرتوک تیر چه بیجم او جهانا ما يعني بهنا حبري وكذا بيجي ما حتى شانه خو سحكر باشتار علاقه ملتي باش بو مباشتي علاقه همبري كرديجي جالك خراب نبو كاره بيجن طب مو نكاره يعني هو بيشنگاه سيو سيانه تجالك بيشنگاه جديدن يعني حتى ايرو الاسطنبولي شيء دبل ين مزن ين آمديجي شيء دبل يعني قبل كنت ددي برهف إيرو روش شوانه نخواستم بو كردي بله مثلا أذكر مهم بيجم هر سالا باشتر تشتكي لو خواست زيادة تردك چونكي هر سالا باشتر او قواريا برهم دانا كرديجي زيادة دبا ايدي چاو ناسيجي چه دبا لي اف هيا مثلا سالين اول قاوا وشان خانين كردي باشتار بون همج مرقي همج اوه بلکی هجمارا باشداران و اوان زیاده تر بو لی افنای واتای که گلک نورمال پشتی دمه که تدید مثلا هر تشکافات دست پی که چه دبه هیجانه که سینرژیه که بخاراتینه اد بيجم ايدي او سينرجي هيدي دقه ده في داري او ريسك كوي هي
دبه کو گلک وشان خانه بیجن قی ایدی ملت جی سار دبه آنجی خواندوان متنه دهیلن از بره واجی لیده نیرم ایدی ستابیلیزه دبه ویامن زلالتر دبه ایدی خواندوان بزانین تی و هل دبه جیره مثلا ایدی هستیاری نه بیجه همه کردی به وای وشان خانه کردی جی ارگانیزاسیون و سامازن ده هنه همه از بچم بو خاطر کردی چهاته برمن کم بکیم ایدی نه وسایه و هیویگی باشته اگر کردی جو بو کردی وی استی درواز کربن بیا من وی جاره دیت او است درواز کربون مثلا تین دگرن د نقینن د پرسن د زانن کا کی چه د نویسه یعنی گوه ناسی چام ناسی که اوک چی بویه ایدی نابیج هم اف کردیه فلان ایدی او رفلکس چو مثلا بیجن والا فلان کس گلو کتاب فلان کسی و داری هنه آن فلان چیروک نویس فلان رمان نویس از چه کارم خواه بدن می آنجی مثلا به کار بیجه چما اوی رمان نویسی اول 3 ساله مثلا سکنیه تشتکی چه نویسی اره یعنی هیدی هنتشت اد بیجم آفز زلال دبه جبروی جی دبه که او جوشو او بچه که هیدی تر لحاته به لی بیامن کورتر ده چه از خوشبینم بیواری داد یعنی باشه هو چطوره که و دیمنه که خوشبین دادر چاویمه باش بو هویه ما و هویه تماشاوانان زیاده ده ان شاء الله نه روشن خانه هم زن که دهان روشن خانه هنن لی دوی پیشنگه هدا گله کم روشن خانه بیجی جی کرتبون سدماوی جبر کن هفته که لورن بالناس ده وند شوبينن سلامة كوي طيبتها هي قالوا ان وتشتكوا وهيجا جو بويبا جريدايه افاجي يعني سبب افتشتن موجودن بوفاجي جريدايه بارم تويا بي بريار ورگتيه کو سالا بي تويا با آمده لدار نخه 2 سالان جاره که بارم تشكو سا جبر شبو جبر و بو جاره یکم سامسون بي لدار خصن همان دمي جبرویجی یا آمده بارم و 2 سالان جاره که به هندک وشان خانان وک راکسیون نرازی بون نهاتنه بارم اف جی هیه اف عالی جی هیه خواستم ویجی او بکن بدری ببیجن یعنی پیچه که اف تشت هیه لی تشت وها نورمالن تشت یعنی کفتن و رابونن دیاوایی وی چه ببین چونکه مگوت یا مثلا 5 سال بود آمده دهات لدار خستن او 3 سال دست به که جوش به که او هیا مثلا سینرژی که زیاده بلند ولی دیسا اوج یعنی گوتنا و گریدایه مثلا مجرد گریدایه ای باشه او عالی بله چنه به قنبه هیرو ام دیسا زانن یوشان خانه من نافدار هنن 5 تا دشن یعنی اوجی او کی دا دمه براستی هستیاری کی باش دمه همها سر برهمی و باخون و ایسال برهمین و همی به تهی برهمی و 5 برهم به وشان خانه جی وشان خانه جیجی درکت چاپین دویم نهال برمنه ذهنکی وان ببیر بینم برهمی و اول یا نینکا دلی باشه بین آخه درکت بدوی گوزرش و بربسکا زر کو گلک یعنی ناوی خواه درکت بیش بربسکا زر و داوی جی بیسا اف رومانوی داوی ایسال درکت هفرازین جیان و هنه کی بکرتی قالا هفرازین جیان بکن جبر کد نو درکت هی تازه کده دستی امی بخوینن و وقت شیبه پیش روزی دم سر با آخفن برفراهی فن هنه کی قالا وی بکن و پاشی از دخازم وی برنامه دا بطایبتی هنه کی سر بربسکا زهر راوستن بوی شکلامی بدون بینم برنامه باش هفرازین جیان بکرتی مجار شو بکرتی از وها بیجم هفرازین چیا بخوا من وک متافورک کارانیه هفراز و داره هم دو معنا سرداشیه دایه یعنی هم راز
هم جی دو معنا افرازی و قوش گندال دایه هم جی دو معنا متافورک کردی دا افراز وکی او تیب کارانین وکی قصر döngü mevcira beja wekî asteng mesela tê gotin ev mesele li me bû evraziyek bû evraz li ber me bû evraz îca di evrazên çiyan da jî tam mijarekî wiha heye yani her şey maneyên ve girêdayî mijar henin her sê menan ve girêdayî mijarek sê milî sê qolî heye sê çîrok sê dem sê rûbar sê serin paşê li ciyekê digihîjin hev paşê yani yek ji we babeke babekî belkî em çawa bêjim em bi hezara bi 10,000 bi 100,000 kesên wisa herû dibînin babekî bi hestên babînî dixwaze zarokên xwe biparêze bi hestên babînî dixwaze zarokê wan nekevne nav çi nexweşiyan û qerqeşan û çi bela li wan çê nebin ji bo wê jî piçekê hewl dide jiyana wan an jî mezinbûna wan ew wan bin kontrola xwe da bigire gelo dikare an nikare ew ê em ê romanê da bînin ya din jî hinekî dibe ku ew mijar aktûel bêjî yani ne wisa aktûel ez mijarên xwe piranî yên îro dineqînim mesela di civaka îro aktûel e mijarekî pik aktûel e ev mijara ne tenê pirsgirêka Kurdan e ev mijara îro Stenbolê heye ev mijara îro tevayê dinyayê heye aliyê din jî bazirganek heye bazirganek li Amedê diçe hewlêrê û li serê wî da hewlêrek din heye xeyala wî da hêviya wî da lê rastî tiştek din e îca wê derê ew ê wî çawa bêjim ew nakokiyên ku li wî peyda dibin û xwe di nava ewekê da dibîne bûyerekî gelek ku dê ji bo xwendevanan ew be sürprîz be ez dixwazim wisa bêjim heye li gel vê di milê sêyê romanê roman sê mil diçe bi hev re mesela diçe vedigere diçe vedigere bi wî ew ye mesela yek du sê mila xwe berdide xwarê paş vetê erê milê sêya jî 125 sal piştî îro mesela mirov xeyal bike yek profesörekî li ser hestiya û li ser genetîka mirova lêkolînan dike jinişkê ve xwe di nava ewekê da dibîne dinyayekî gelek cuda wekî ku ruhiyeta wî derûniya wî diguhere wekî ku ew hestiyê lêkolînê ser dike wek ku bikeve giyanê wî wek ku biçeşûna wî û wek ku hem li wî zamaniyê lê ew xwe 125 sal pêş hengê dibîne yani tê îro îca ew jî tiştên hem trajîk hem jî komîk tên serê wî baş e gava ku em ê bixwînin bi kurtî em li vir ew bikin mala wava yani têraha qerebalig e wisa hê jî rengîn dixuye yani em wisa bêjin gelek rengîn dixuye mijar niha em werin ser berbiska zer berbiska zer me cara ewil ji weşanxaneyê Avestayê bi vê bergê nîşan bidin derketibû 2012 da çapayekê derket îsal jî dîsa wekî ku me got bi vê bergê weşanxaneya jiyajeyê derket bi rêveberiya Azad Zal mala wî ava xebatekî baş kirine niha ez dixwazim bi vê pirsê rê li ber sohbeta xwe vekim roman bi vê hewekê dest pê dike dibêje belê temaşevan nihêja îro jî gelek hestî hatin dîtin di çalan da gava ku meriv vî dixwîne meriv dizane ku di pêvajoya romanê da mijarên çawa di soj li hêvîne ji ber ku yani ev hevok ji me re nebiyaniye
یعنی راست راستیە ژیانە دەورێکیە بله قاڵە دەورێکی دیکە بله دەمێکی دەکەم بێژین ساڵین نودی بله قاڵە ساڵ نودی دیکە ئەv هەستی مەسەلە هەستیان چییە؟ مژار بچێ ئەوەی مژار دوێ ڕوومانیدا جێ دەکردن هەنێکی قاڵەوەی بکەن سەروان باخفن یەک و یەک بله هستی چاوا بێژم وەکی تەژی ئەو کرد ئاماژە پێ کرد دەمەکە لێ ئەڤە مەسەلە چاوا بێژم مرن ینی ji rûja mirovahî Adem û Hewa ji aliyê Xwedê ve hatin xulqandin û heta îro heta ku rûja qiyametê ku bariya me ew e mirin ji bo însan ji bo însanetiyê bûyerekê gelek diltazîn e bûyerekê gelek esarengîz e bûyerekê gelek mazin e bûyerekê wisa ye ku mirovan hêjî çi pênase ji bo lê nekiriye ez barim dilê neyê kirin jî tenê ev e mesele yek tê û wextekî li ser dinyayê dijî an şûpa xwe dihêle an nahêle an navê dimîne an namîne diçe ev belkî prosesa normal ya mirinê ye bes ya dilsoj mirinek berwext mirinek destê werday mirinek ne bi hemdê xwe mirinek bi müdaxala hindekên din destên derve bête kirin mirineke sar em karin wisa bêjin îca ev hastî jî yekser berê me de mirinekê wisa yani gava em dibêjin îro di çalan da hastî hatin dîtin belkî wek wateya ferhengî tiştekî gelekî normal be ji xwe li hemû dinyayê ji destpêka dîroka însanetiye heta îro çal hene û mirov tên çalkirin hastiyê wan di çalan dane ev tiştekî gelek normal e lê ya nenormal ew e ku ew çal ne goristan e ew سەرۆشونن bêserûşûn e سەرۆشونن تدید شخص در رومان دا آشکار دبه که شوانک تصادف دبینه باران تی آخ حتمه دبه دخشه و او هستی درد کردن و دمی او هستی آشکارا کردن بیارکه و دمی او هستی آشکارا کردن دمکه سردمکه و مد به ویش خب پشتی وی اوی پشتی وی نوچه و داری مثلا من بوچی به نوچه دست پی کرد او جی هلوستا روزنامه‌گری و گرچه یک جی او هلوستا روزنامه‌گری یا دیجی ام الولاتی که وسا دیجین مثلا دیو باب زاروک آنجی جوان مالباته که جیانا خواهی نورمال شونا که مثلا وکی همو جهانه تدید چاوا بيجن لخبرين لنوتشين اوي تماشا بكن اكتوال تشتن ايكونومي ان سبوري ان تشتن نوا جياني تماشا بكن ام لولاتا كي وسا دجين كو نوتشين روبلا سي نوتشين كوشتن مرنان كو هر دم مانشاتن كو هر دم گرينگن كو هر دم گاوا تدید ساعت توک ام همو بیدنگی گرک باش نزدیکن ساعت 19 هدما نوچانه و اف دهات رپنج دلی هر کسی دی چون گلو ایرو نوچان دا چه او دمک تاری او دم تاری بمجار و يعني او بويرين دسوش كتيا بنف رومانا ودا بالهنجي سينام ون خوندوان دیگهینن وان هستیان دو آلیک هیا یک سینم دخوازه خوابی گینه وان هستیان یک جی امرکو خود دخوازه وجدان خواه بدست بخیر وجدانا ویا ونداویه بیشتر نزانم له هاتی انا وجدانه وی مثلا وجدانه من کانه نکی فکر افرسه که گله کی زحمته يعني بمن
از وها بيجم از بخوا وك نرينا اوي يا الادبيات يا الجيان وصاد نرم كو اد بيجم مروف انجي تشتي مروف انجي جيانور دي حيوان دي جدا دكه او عاقله وتشتي عاقل يجي چاوت بيجم بواته دكه واته كده دا عاقلي هر او وجدانه قوا انسان وجدان اخو دست و وجدان رش بو کور بو تاریک بو ادی انسان دبد درنده راستیش ادی چاوی انسانی سور دبن تاری دبن و دست بیا گوشتی هفته هفته دو کشه خونه yani گوشتن بیاره که گلک مازنه گوشتن نتنه yani جستاندنا گیانی کسه که کشتن همان دمی هرفاندن و تکدان دنیایی که گله مازنه ادبیاتی او کاره بیامن که دخوازه حول ده ببه دنگ وی وجدانی دخوازه وی وجدانی پیچه که هشیار بکه همو آلین مسئله رشتگیرین گله حیثانه مروف دکاره مسئله به چما بیجیم اجیتاسیونین گله کی رژی آلیه خواه، آلیه لی دنیره مثلا مروف کی در رونشتی هم وی آلیه اوه دنیره در دوره مروف دکاره به وی آلیه خواه وکی قرطالان دینه سر اوه کی تحت کی زناره کی بلند و بچاوه جیر لحرتشتی بنیره و بچاوه نیچیروانه کی و دمی تو دبی قهرمان تو دبی قصیر تو دبی مکمل تو یدی نوازی و یدی ترجی انجام دکارن به نیچیراته انجام دکارن ببین چه بیشتر بن دستیته اینجا ادبیات چیه بیامن آنجی ارکی ادبیات وجدانی چیه ادبیات هر کسی تینه خاری میدان وجدانی دا همو عالی و کهون تدید دبربس کازه دا یه خواندی باش تزانه و در مثلا هن دیالوگ هنه امرت بیجه بارم دنابرا امره و سینمی دا آن دیالوگ ها گفتاد شده به دبیجه دنابرا مدا تنی ریه که باشنای بیرامن او مثلا ریه بو ام آلیه کری هون آلیه کری لی ری عینی ری یعنی الوداری وک متافور وک اوادی مساج از وهاد نيرم مثلا وجداني ده يعني نویسکار آلاوی ام بیجن نکو آلاوی دنگ ودانا وی وجدانه بله جبو دنگ ودانی هيا بگشتی نها جبر کدام کرده امی مسئله هنه که بدنا علیه کدن گاوا کو نویسکار دبه وی دنگ ودانا وی اوه وجدانه گلو دوی سینوره کی چوا جبو خوا خیز بکه جبر چه دپرسن وی جبر کو مجار هر چی قاس جواکی به هر چی قاس پسیکولوژیک به یعنی مجاریم کو دور جی گرفته او قاسشی مجاره کی پولیتیکه راست دور دا نویسکار دوی کو هلوسته کی چوا داینه هولی زیوی بپرسم لی برسوا و بشتی نابری امی بکرن بلی تماشاوان نهجا امنها نابری کی کرد دن بشتی نابری ازو که عمر امیدی سال هم بری باب بله بنیرن عزیز ام خبردنا خواه صحبت خواه بکک عمر دستوز بردوام دکن بله که عمر ما فرصت خواه کربو مثلا وجدان و پولیتیکایی چوانه ونی چوا جمعه شروع بکن اگر بیامن همو چشن ادبی این همو جهانه محقق لجهه که دنیرن لبیاری محقق لیسه که وان هیا تقص یعنی هر چند او
چنا بینه هول بدن خو تمامی جهر کراس و اوان پاک بکنجی یعنی و دور بخنجی جدیه که ولی مسئله دنیرن لی بیامن یعنی وک یعنی مبستا پرساتجی افجی دوی وجدانا گشتی مروواهیه به دوی نرخین گشتی گلنپری ین اخلاقی ین مروواهی بن ین وصابن که تیدا آواکرین هبه تیدا هفانین هبه تیدا خوشبینی هبه تیدا او ریک هبن که مرووان بر به چکرنه و ببن که مرووان بر به بیک آنینه و ببن که مرووان بر به تگیهشتنه و ببن نه که مرووان بکن بر بش و اللي هاف او بكن صور بكن ادبيات دكاره في بكن يعني جبركو يعني اف تشتكي زحمته يعني بيامن يعني مجارين بوليتيك چه پیدا دکه يعني مجارين بوليتيك دوالي پیدا دکه عالی يعني دبي عالی يعني بچوكرن هي مزنكرن هي رشكرن هي سبيكرن هي يعني دفردا پاشتا هیچتن دوی که مرد خب پاشتا بهیله دوردا ام به عالی مبستا من اوه دوی که نویسکار یعنی تشکو خالوی دکه مجاره کی پولیتیک به دوردا جیه کی چوا بگره بله نویسکار بیامن کسی که جواکیه گلک نورماله که گاوا نویسه لگره اوی بن تاثیر سیاست کیدا بن تاثیر قومین گران دا بمینه دمینه جی yani جوی ده تر جی گله کی آشکارایه که هر نویسکاری جی خودی بیرو باوریه کیه و خودی فکره کیه و دوی چرچه و مسئله دنیره ایجا مسئله قوات سر مسئله وجدانه بیامن گوتن که گله خوش هیه یا از بارم سلوان زیزه که از خلط نبیم دبیجه اگر تو چیروکا کسان بزانه بی ایتی تو نکاری جوی نفرت بکی اینجا اف جبو جواکان جی وصایه جبو کسان جی وصایه اگر ام سربوری یا کسان و جواکان ناس بکن و کار بین پیرا امپاتیه بکن امی بکاربن نشونا رکو گیرو تزانم لیگدان و پفچونان هم دکارم به زمان بگوتن به حکم گوتن هنتشتا بسر هف و بینن هف دو فهم بکن yani diyaloga ki deynin. Biyamin edebiyat jî ji bo danîna vê evê diyalogê dikare be pireke. Edebi yani vê derê dawiya dawî eger bûyerek hebe yani qewmînek hebe aliyên vê qewmînê hene. Karê mesela devir da yani ew du wego hêja aliyên qewmîn hene. Yani ew dualî gava ku şîrove wan dualiya dike helwestî wan radixe gava ku wê bûyerê dihonîne yani nivîskar divê ku yani meselê objektif binêre an yani giraniya xwe bide li ser aliyan divê ku xwe biparêze an xwe bixe dibin hestên xwe yani pirsekî gelek xwe biya min ji bo romaneke serketî ji bo edebiyateke bilind ji bo ku ew berhem bi salan bi sed salan bikare bibîne bijî û tesîrê li mirovan li civakan li cîhanê bike nivîskar vê derê binbariyekî gelek giran daye dikare çi bike dikare meselan bûyeran qewmînan ji kirasên polîtîk bişû wê kirasî xweş wê hestê bîne derê fikra xwe îdeolojiya xwe deyne we derê wê kirasî bêxe meselan bêhtir bi aliyê ensanî hestên geştî ev hest çi ne êş û tirs
ev hestçine bəxt û bêbextî ev hestçine çawa bêjim meselên wijdanî evînî heskirin tirs xıyanet ku ev têgihene tu cara tu zamanan li ba insan û insanetiyê kevin nabin tebîata insanan da hene dikare li ser bingehê tebîat û mîza ewa çima bêjin afrîneriya mirovan meselê bigire dest wek meseleke insanî gava bi wî awayî mesele ew lê kirin hinekê karî danîn olê mayîndebûna wî jî zêde dibe Zêdetir dibe ji bo yani. berhemî berhemdarî belê mamoste niha ez ya ber dilê xwe bêjim ev roman bi rastî jî yani romanekî hêja serkefti ye ez dibêm qey temaşevan jî yani merak kirin yê ku nexwend diye yê hildim bixwînin باوی لسر آلیه تکنیکی و امهنکی باخفن لهنگین رومانه ناوین لهنگین رومانه گلو بزانه بون و هلبجاتیه ازی سدمی بپرسم دالیه کی دا جودی دجوار خبات و رزگار دالیه کی دا جی امره Sabri, Hakan, Arda wek tîma futbolîstên Galatasaray. Bi rastî gava ku mer romanek dixwîne gava ku dem li ser bibûre mer navê wan lehengan bîr dike yanî navê bîra mer dibe ku nê gelek jî derbas bide lê ev navana ez dibêm qey yê tu car bîra min da neçe و ji bo vê hilbijartibû taybetiya wê vê hilbijartinê çi bû em ji we guhdar kirin ev heye tabii mesela ez sernava gelekî ew dibim mijûl dibim dixwazim gureyî pozisyona wî ewa wî bicih bikim mesela dijwar yekî bi rastî dijwar e mesela xebat yekî piçekî girantir e mesela wek ew wek profîl mesela ardayekî serkêş e çizane mesela Sabri yekî karakterekî wî cudatir heye piçekî dînûke ye mesela bêjin ev jî min bizanîn yani bi hesab û kitabekî dibêjin bi hizb û raman ev nav hemû ew kirin hilbijartin û her yekê jî xwest kureyî ewa wî navê wî evekî bidemê rolekî bidemê ji ber ku çîroka we ew bû serhatiya wan ew bû diviya ew navbûna diviya mesela lê bihata lê hatîn ew e te dît nav û karakterên mirovan jî hinekî têkelî heve têkeliya wan bi hev heye romannivîs mecbûr e tiştane jî hinekî şareza be biya min da ku ev teknîkekî baş bû bû min yani bi tenê gelek aliyan ve tiştekî baş bû lê ji bo mayîndebûna wî di hizrê meriv da navê wan bi rastî jî teknîkekî baş bû ez ê tu car bînekim me dibêm qey belê em vegerine mijarekî dinê dîsa mijarekî teknîkî ye ne ji bo ku ez cenabê we rexne bikim yani ji ber ku mijarekî giştî bû piskirêkekî giştî bû em di nav hevalan da cihana nexweşa wî dikin ez dixwazim cenabê we bipirsim bikaranîna gotinên pêşiyan û biwêjan û bi navekî din jî lê dikin dibêjin îdyomên Kurdî bikaranîna wan da can em dibînin ku nivîskar yekser ne bi meane û bi wergerandina wî bi wergera wî cî dike di romanê da وەکو وەژی بکارانیەلجیکی هەن dibêjin kum ket keçel xuya kir yani Tirkiya wê kep düştü kel göründü dibêjin wekî wî çend mînak henin mînakên başê henin wecî daye wekû li vir hûn dibêjin mêşeyineke gamiş Tirkiya wî dibêjin pîreyî deve yapma yani we tam werger nekiriye mane ku lê tê we di nav îdyomên biwêjin Kurdî we cî girtiye
جدایه ون وی یعنی اف تشتکی آساییه گلو اف بکارانین به شیوهی ون چه واد بینن؟ از وها بیشم اف مثلا که گلکی سریمه دیشین ام راستیش گلک جارا امجی سهوه دکن سرداد چن به حمدی خواه یعنی بنهشامه برکو زمانی عملی بهین بون زمان سردسته زمان ترکیه تبین جهانی فلان به زمانی دخوینن گلکی باوه کی خوازایی اموا به ویجاب کارتینن آن وی گاوه یا کردی وی برانبری وی نای بیرامه وسا دمینه بیامن و داری دو پرست دوی بینه کرن او به ویجا زمان دی هاتیه ورگرتن یعنی ترانسفر آنجی ام سودجی ورگرن لروح و قالب کردی تی آنه او دمی او جهلی هاتیه کارانین لی هاتیه آنه بیامن هکه لی هاته با و هکه ما بس ده او نبه چند بیجم شهر نخسته به دبه بیب کارانین جبر کو بویج بشیده مکه دبن مال هر کسی هر ملت هر زمان جه هفدو ورد گیرن حتی هنه کوسان مو نزانی که کیشان زمانی اساس ویجی کی ورگرتی یه نوساجی هنه مثلا ام وکی ترکی زانین ترید آنش عربی حتی ناف ترکی آنش انگلیزی آنش فارسی آنش کردی چویه و داری آنش و داری حتی کردی اف چونکه اف ملت جیران نو تکیلدار نو ناف هف کهتنه لی اگر با اوه که خام و ریجی بینب کارانین براستی جی تسته یعنی از دبیم قی قصد کن بله بوره من گوت نور بشکل بری یعنی از دبیم قی ویگا یعنی تشتی کو ام بکارتینن لهمبری وی دهان او هنن بویجین کردی هنن یعنی ودمی دوید ام یه کردی بکار بینن بله چطوره ام سری خواه پی بیشینن چطوره پشتی ما تکست ها قدان ام به وی چاویجی نویسکار بخواجی پیدا چونه که بکه بده خواندن و او بخواجی یعنی بالا خواه بده سر بویجام کارانی ولی نزانم ادیتور یعنی دستی خود ریجی وان تشتان دکن گلو دو گهرن سینوری وان از تام نزانم دوی خباتی دگاه بکن تشتک دنویسن او پیواجو چوا دمشه ادیتور تصرف ادیتوری چه دبه نزانم ادیتور به دستورا به او شیورا به نویسکار بکه بیا من نابه یعنی به او زیدگاوی لی ادیتور وات تشتاوی نود بکه بخیز بکه بنوان صور بکه اگر نویسکار نزدیک به وسط تکل دار بن و بچل جهه که روینه به هفرا بشه بنن و ریه که بینن پی بده گوهرتن هکه وسطانه بجرا بشینه فکری خواه ببیجه نویسکار جی لازمه توی مسئله دا او بن چه بیجم خوش بین بن وکیلی بن خواه نگیرن یعنی چون که داویه تکستات تیتا برهما تیتا میدان مال ایدی مال همون جواکیه ایدی نیاویه برای جه حقیقی نه تشتاکی رژی و باشنه کملی بده جواکی راست بله موسى ان شاء الله ام جبو پیشروجی برهمین کملی ام جوا هیوی دیکن ام بندا برهمین وین باشن سرکفتین جو خبر برهمین وین نهاجی گله سرکفتینه و چپا خویا ددیان ایرو درکته لهمبری ما بله مالا وافا جبو هاتناوه ام سپاسدار ام جی گلک سپاس دیکن هزار جان مالا وافا هر سرکفتی بین بله بنيران عزيز في حفتة جبنا حبري هات داوية حفتة كدن بنسكالة كجدا ديسا ميلورن بيشبرين و حتى ويقافي ببينين ناف خير وخشيدة بخاطري و